Hi guys! Ako muna si Lorraine for today's video. Ayan guys, kaya tapos na mag-vlog daw ako. Pakingay daw ako sa vlog, sabi ni Lorraine. Ayan na guys, sila sa mga nambudol sa all time oh. Ayan na. Mga budol sa all time, 7:30 daw oh. Wala, budol 7:30 daw oh. Na, dakilang budol na 7:30 daw. Ano oras call time? Hi guys, welcome to my vlog. Crappy. You right? Ooh. Experience.